गुजरात बीजेपी कपलाय अंगमानि बागै त्रिपुरा कमारघाटनि बीजेपी अजामारक बेलायनो तंथकलायजाक हास्तेनि गोबांमा थाइबो साब्रुम ब्रुमनो जलेवै तंगो कपलाय अंगमानि हिमबतक फारसालो त्रिपुरानि कमारघाट कपलाय अंगमानि हिमबतक खलायलायगा बीजेपी बदलरक कमारघाट पापियासरा मंडलनि लवाइजिमं बाय बदलनि तांनकनि सिमिनो हिमबतकनो सेंसारवै कमारघाटनि गोबांमा थाइबो गुरिलायखा अ हिमबतक मानजाका त्रिपुरा हुकबार मंत्री एबा आमसाइनि एमएलए भगवान चंद्र दास अनुकोति बखास्ते परिषदनि मेम्बर सुबेंदु दास बीजेपी पापिया छोरा मंडलनि प्रेसिडेंट कार्तिक दास नो खबै कुबेन आदंसं अ सालनि हिमबतक बीजेपी नि वर्कर्स रोगनि लगिवो मंत्री भगवान दास नो बेलायनो खातुं खाजा अंगमानि नुकजाखा कपला अंगमानि बागै जतनो रंगरकबो थांलायजा कक्तमा थुमनारिनि बसकांगो मंत्री भगवान दास शाखा लुकुरक मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी नि लगेबो तंगो खनै शाखाबो आबोनि बागैनो अबदाहाय कबलाय अंगमं फाइनान्सियल त्रिपुराओ बो हाइकेनो बीजेपी हाफां अंगनाय खनै शाखा मंत्री भगवान दास আজকের এই বিজয় মিছিল আমরা সারা রাজ্যের সঙ্গে পাপিয়াচড়া বিধানসভায় আমরা করতে চলছি আমরা আজকে সকালবেলায় তার একটা প্রস্তুতি নিয়েছি এর জন্যই যে ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য যেটা गुजरात রয়েছে সেখানে বিধানসভার যে ফলাফল এসেছে এটা প্রচণ্ড জিত ভারতীয় জনতা পার্টির তারই কারণে আমরা সারা রাজ্যের সঙ্গে কুমারঘাটেও আমরা এই বিজয় মিছিল সংগঠিত করতে যাচ্ছি আগামী দিনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জয়েও বিজয় মিছিল করব সারা ভারতবর্ষেই মোদিজির জয় জয়কার এবং সারা ভারতবর্ষে মোদি লহর চলছে তাই আগামী দিনে ভারতবর্ষ থেকে যারা দীর্ঘদিন এই দেশকে শাসন করেছিল আজকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে সুতরাং দেশের মানুষ মোদিজির সঙ্গে রয়েছেন দেশের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছেন আজকে আমরা কুমারঘাট শহরে এইভাবেও উল্লাস উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনেক মহিলারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমার জনজাতি সমাজের মানুষ অনেকেই রয়েছেন আমরা কুমারঘাটে বিজয় উল্লাস করতে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আগামী ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর আবারও আমরা এইভাবে সারা রাজ্যের প্রত্যেকটা জনসমাজকে নিয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করব আগাম সেই বার্তা আমরা আজকে থেকে आशालो बाजी सगलाइबै गान्ताम लाइबै हिमबतक गन्नो खलायखा कुमारघाट बीजेपी नि अजामाते वर्कर्स रक कुमारघाट नि बीजेपी बदलनि आबहाय हिमबतक नुगुइ लुकुरक बानसुक लायखा फाइने विधानसभा जंग मारिबो कपलाय अंगनाय बागै सिमिनो नायसेंलायजाक बीजेपी नि अजामा रक हनै साइमानखा कखरांनि मांगफिलि जागनाय परास देबरमानि मांगफिलि बायनो अ सालनि हिमबतकनो फनक जाखा ब्युरो रिपोर्ट कखरां।